और इस वक्त आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर अंतर्गत मंदारमनी में मस्जिद बनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं, जबकि मस्जिद बनाने के पक्ष में गांव के सभी लोग हैं, क्योंकि इलाके में आसपास मस्जिद नहीं है और लोग नमाज अदा करने के लिए उसी जगह पर जाते हैं। मस्जिद कमेटी के कर्ता धर्ता शेख सिराज का आरोप है कि मीर मोमराज अली और उनके लोग मस्जिद बनवाने में बाधा डाल रहे हैं और उनके घर पर अटैक भी किए हैं। मीर मोमराज अली भी एक मुस्लिम है, लेकिन कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें मस्जिद की अहमियत नहीं मालूम है। उनका आरोप है कि मीर मोमराज ने उन्हें मारने की धमकी भी दी है और केस वापस लेने का डिमांड किया है। वहीं शेख सिराज का कहना है कि हम अल्लाह के घर के लिए जान तक कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन किसी के धमकाने या डराने से मस्जिद बनाने का काम नहीं रोकेंगे। शेख सिराज और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मीर मोमराज अली लगातार उन्हें धमकियां दे रहा है और अपने आदमियों को भेजकर शेख सिराज के घर पर अटैक करवा रहा है। इस घटना के बाद शेख सिराज और उनके परिवार के लोग डर के साए में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज। शेख सिराज और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मीर मोमराज अली के लोगों ने उनके घर पर हमला किया है, तोड़फोड़ किया है और लूटपाट किया है। इसके अलावा उनका आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस को बार बार कॉल करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसी गुस्से में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम भी किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी गुस्से का इजहार किया। सड़क जाम करने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में हालात गंभीर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज। একটা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কাঁথি কোর্টে মামলা হয়েছে। ওই মামলাটা হয়েছিল মীর মোমরাজ বাবুর নামে এবং ওই মামলাটাকে করার পরে ওটাকে একটা ভায়োলেশন করেছিল, ওর জন্য কেস হয়েছে। ওই কেসটাকে তুলে নেওয়ার জন্য বাই প্রেসার সিরাজবাবুর বাড়িতে আক্রমণ, আর মানে গাড়ি বাড়ি সব ভাঙচুর করছে ওরা এসে, প্রায় 100-150 মহিলা এসে জমা হয়ে চড়া হয়ে গেছে বাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম জাহিরুল আলী খান, আমি এরা আইসিনি কমিটির প্রেসিডেন্ট। প্রায় 50-60 জনের বেশি মহিলা এসে সিরাজবাবুর বাড়িতে চড়াও হয়েছে, ঘরের কাঁচ ভেঙেছে, গাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র চুরি করেছে, গাড়ির উপর হামলা করেছে, অকথ্য গালিগালাজ করেছে। একটাই কথা, আপনাদের নামে মিথ্যা কেস করা হয়েছে কেন? কেস যদি মিথ্যা হয়ে থাকে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। প্রশাসন নিজে থেকে এফআইআর করেছে, ডেকে নিন, প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে। ওনারা বেআইনিভাবে এরকম অসামাজিক কাজ করছেন, এসব ডেকে এনে বাইরের তালা পড়িয়া কালিন্দিয়া জায়গা থেকে লোক ডেকে এনে একটা উচ্চ ঝামেলা তৈরি করতে চাইছেন, যাতে আমরা কেসটা তুলে নিই। ভাঙচুরটা কারা করলো? ঝুরুবাবু মানে মীর ইয়ার আলী নেতৃত্বে ওনার বেশ কিছু সংগঠন। আমার বাড়িতে আক্রমণ মানে এটা জমি জমা সংক্রান্ত নিয়ে হাইকোর্টেও কেস হয়েছে আর আমাদের কোর্টেও কেস হয়েছে। কেস হয়ে যাওয়ার পরে তারা একটা হঠাৎ করে আমাদেরকে পাকড়ি করে পথ অবরোধ করে দেয়। ওরা থানাকে জানাই, থানা তার অ্যাকশন নিয়েছে। তারপরে আজকে হঠাৎ আক্রমণ মানে কেসটা তুলে নিতে হবে। তারপরে আমি হোটেল থানার ওসিকে জানিয়েছি, ওসি সাহেব এসেছিলেন, ইনকোয়ারি করে দিয়েছেন। গাড়ি এবং ঘরে কাঁচ ফাঁচ ইত্যাদি ইত্যাদি সব ভাঙচুর করেছে, আর করে তারা চলে গেছে। গাড়ি আসার, পুলিশ গাড়ি আসার পরে তারা চলে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ সিরাজ।